दीपं प्रज्वाल्य bisa mau belajar bisa terlap sunnah देवीं वाचनेन्द्र देवा ता विश्वरूपा पशवो भवन्ते ता यावत् कुरु गुरुवन्दे राजवरुणो गृहीन्द्रेवो बृहस्पति गुरुवन्दिन्द्रश्च अग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं सुमूतस्सु सुमूतस्सु नमस्तसे नमस्कीना पुरोगमनाय च शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्माकं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलास्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां ऐकृपास्महे ॐ जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलास्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयं भजे। ओम शिवाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्वरूपं विष्णु विष्णुश्रितं शिवा श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यात्मानं यदेन्द्रप्रभं वन्दे रम्यजामातरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा व्यामोहदस्यद्राणिग्नायमेने अस्मद्गुरो भगवतो सदेक सिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वाणीरण्याभ्यो नमः शशिकुन्द्राभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः पार्वती परमेश्वराभ्यो नमः सीतारामाभ्यो नमः अरुन्धतिवृष्टाभ्यो नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम विश्वक्षेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्षेनं नमाम्यहम्। गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापोस्तवस्तवं जयश्चराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदादशृण्वन्ना तिविस्सिदसादनं श्रीमहा